human's right? Human's right can be defined as the rights that inherits all humans being. Everyone is entitled to receive their rights without discrimination. This is based on United Nations. So tak kira lah dari mana asal usul seseorang itu, jantina dia, keturunan dia, warna kulit atau apa pun, mereka berhak mendapatkan hak yang sama seperti orang lain. Human's right dia bersumberkan teori-teori kodrati ataupun natural right theory. It is idea from John Locke about the natural rights, and because of that it leads to a right revolution in 17th and 18th century in France, United States and England. However, in 19th centuries, Edmund Burke opposed this theory because for him, the Declaration of the Rights of Men and Citizens had propaganda to scare people about equality. This is sebab pada dia, manusia ni memang dilahirkan untuk bersusah payah. And selain daripada Edmund Burke, utilitarianism and also positivism menentang because of they cannot confirm dari mana teori-teori ni, dari mana hak-hak ni datang. Tapi pada akhir World War II, topik mengenai rights ni telah menjadi perbualan semula kerana pada masa itu orang-orang ramai sedang mencari hak-hak mereka yang telah ditindas. Characteristic of human right ni, the first one is universal. Universal ni maksudnya everyone have the same treatment. Contohnya, kalau A ni layak mengundi, B pun layak mengundi. Second one is inalienable. Inalienable ni maksudnya the rights cannot be lost. Tetapi under few conditions, rights tu boleh ditarik atau disekat. Contohnya, hak untuk hidup di luar, hak untuk bebas hidup di luar akan ditarik apabila seseorang itu melakukan jenayah yang memerlukan dia untuk dimasukkan ke penjara. Then human right ni dia interconnected, indivisible and also interdependent. Yang mana hak-hak ni relate with each other. Kita tak boleh dapatkan hak tu secara berseorangan sebab we need others to help us. Sebagai contoh, hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan memerlukan bantuan daripada ibu bapa untuk menyalurkan peluang mendapatkan pendidikan itu. In human rights, there are 5 classifications which are civil, politic, economic, social and also cultural rights. So, civil right is rights that belongs to individual due to the citizenship status. For example, right to get name, right to get the trial, right to get the citizenship status, and so on. Next, it is a political rights where it is right to participate in the process of administration of the government. For example, right in voting, right to vote, and also right to join the election. Next is economic rights, where this is the rights that relate with access to resources such as land and financial capital and market exchange of goods and service. For example, right to get job and also right to have own property. Next is a social rights, where this is right in living together in a society and as a community members. For example, right to get a social welfare and also right to get a security protection. Lastly is cultural rights, which is rights to practice the culture and way of living. So, for example, rights to celebrate their own festivals such as Hari Raya, Deepavali, Tahun Baru Cina, Taipusam and so on. And also, rights to live with their own faith, belief. For example, as a Muslim, as a Christian, as a Buddhist, as a Hindu. Now, there are many organizations that involve in human rights. For example, Amnesty International, Human Rights Watch, Anti-Slavery International, Global Rights, and UN Watch. In Malaysia itself, we have organizations that emphasize on human rights such as HAKAM, National Human Rights Society, Suara Rakyat Malaysia, and Human Rights Commission of Malaysia. Even though human rights ni dah ada banyak pergerakan organisation, but there are some issues yang we still need to deal. Contohnya, pemberian hak kewarganegaraan atau kad pengenalan kepada orang yang bukan warga negara, penindasan kepada wanita Muslim untuk bertudung, penindasan kepada orang berkulit hitam, dan juga harga rumah yang terlalu mahal hingga tidak mencapai akal. I will be presenting on the part of children right.
Okay, first of all, who is children? Siapakah kanak-kanak? Seperti yang dinyatakan di dalam Konvensyen Hak Kanak-Kanak dan termaktub di dalam Akta Kanak-Kanak 2001, kanak-kanak boleh didefinisikan sebagai seseorang yang berumur bawah 18 tahun. So now, what is children rights? Children rights can be defined as the human rights of a children. Dan semua kanak-kanak mempunyai hak-hak mereka. Tak kisahlah diorang ni siapa, diorang tinggal kat mana, regardless of their age, their gender, lelaki ke perempuan, dia punya harta ke, dia punya tempat tinggal ke, dia punya tempat lahir ke. Semua kanak-kanak ada hak mereka sendiri. Dan tiada seorang pun kanak-kanak yang patut ataupun should be treated unfairly for any reason. Setiap kanak-kanak mempunyai hak. Hak adalah perkara yang setiap orang, termasuk kanak-kanak, perlu ada atau perlu dapatkan untuk kesejahteraan kehidupan mereka. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, jom kita tahu dulu apa itu sebenarnya Convention of the Rights of the Children ataupun dikenali sebagai CRC. Okay, basically Convention Rights of the Children adalah merupakan persetujuan atau perjanjian antarabangsa untuk hak kanak-kanak. So basically, konvensyen ni dia mendorong kerajaan supaya menjadi lebih bertanggungjawab untuk kesejahteraan kanak-kanak sebagai mengiktiraf hak-hak mereka. Jadi, saya akan ceritakan serba sedikit sejarah-sejarah Convention of the Rights of the Children. Pada 20 November 1989, Konvensyen mengenai hak kanak-kanak telah diterima dengan rasminya oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun United Nations. Pada 2 September 1990, Konvensyen mengenai hak kanak-kanak telah dikuatkuasakan selepas 30 hari diiktiraf oleh 20 negara. Dan 20 negara ni adalah termasuk Australia, Indonesia, Mexico. Pada 28 Disember 1994, Kerajaan Malaysia telah menandatangani Konvensyen mengenai hak kanak-kanak dan telah digunapakai oleh Kerajaan Malaysia pada 7 Februari 1995. Yang anda lihat di skrin sekarang, ini adalah merupakan ringkasan dalam bentuk infografik tentang Konvensyen mengenai hak kanak-kanak ataupun CRC. Lihat, the convention consists of 3 sections which bahagian pertama adalah artikel mengenai kanak-kanak. Bahagian kedua, artikel mengenai pelaksanaan dan penguatkuasaan konvensyen serta implikasi bagi negara-negara anggota. Dan bahagian ketiga adalah artikel mengenai pengiktirafan konvensyen dan implikasinya. Dan konvensyen ini mempunyai 54 artikel seperti yang tertera di skrin. Konvensyen mengenai hak kanak-kanak juga menghuraikan segala keperluan kanak-kanak berasingan dengan keperluan orang dewasa. So basically, konvensyen ni dia memang fokus kepada kanak-kanak sahaja. There are 4 principles of convention. The first one is non-discrimination. Kanak-kanak tidak seharusnya dikriminasikan. And the obligation to provide equality of opportunities among children is expressed in Article 2. The second one is best interest of child. Kepentingan terbaik kanak-kanak mesti diutamakan seperti yang tertera dalam Artikel 3. Next one is the right to life, survival and development. Kanak-kanak mempunyai hak kepada kehidupan, kelangsungan hidup dan juga perkembangan seperti yang tertera di dalam Artikel 6. Is the right to be heard. Kanak-kanak harus diberi peluang dan kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka dan kita perlu menghargai pandangan kanak-kanak. And then the right to be heard ni ada termaktub di dalam Artikel 12. Kita boleh lihat di sebelah ni. Hak kanak-kanak boleh dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu survival rights, protection rights, developmental rights and participation rights. Okay, survival rights. Okay, basically kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapatkan keperluan asas yang mencukupi.
ataupun mendapat keperluan asas untuk kehidupan mereka. Sebagai contoh, kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapatkan makanan-makanan yang berkhasiat. Protection rights. Kanak-kanak mempunyai hak untuk dilindungi atau diselamatkan daripada apa-apa sahaja bahaya. Dan tiada sesiapa pun yang boleh mencederakan kanak-kanak, menyentuh kanak-kanak dengan cara yang tidak baik ataupun membuli kanak-kanak tersebut. Developmental rights. Kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan ataupun apa-apa sahaja yang membenarkan kanak-kanak itu untuk successfully develop into an adult. Participation rights. Kanak-kanak mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti dan juga berkongsi pendapat mereka. UNICEF ataupun dikenali sebagai United Nations Children Fund merupakan salah satu badan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ataupun United Nations yang memberi bantuan kemanusiaan dan perkembangan kepada kanak-kanak di seluruh dunia. Basically, rights ni ataupun hak boleh ditegakkan dengan pelbagai cara dan salah satunya adalah dengan Akta Kanak-Kanak. Akta Kanak-Kanak ataupun Child Act is a Malaysian law which serve to consolidate and amend the law relating to the care, protection and rehabilitation of children, and it provide matters connected therewith and incidental thereto. Dan Child Act ni ataupun Akta Kanak-Kanak ini terpakai di seluruh Malaysia. So, what is importance of children rights? Apakah kepentingan hak kanak-kanak? Yang pertama, children are individuals. Kanak-kanak juga mempunyai status yang sama sebagai seorang manusia. Children start life as totally dependent beings. Maksudnya dekat sini, kanak-kanak ni daripada lahir, daripada the baby, dia hanyalah bergantung kepada orang dewasa untuk didikan, untuk bimbingan dan untuk mendapatkan keperluan asas mereka untuk mereka berkembang dan juga membesar. Third one is the actions or inactions of government impact children more strongly than any other group in society. And the last one is children's view should be heard and considered in the political process. Walaupun umur kanak-kanak ini tidak lagi layak untuk mengundi atau terlibat dalam politik, tetapi suara-suara mereka atau pendapat mereka ataupun pandangan mereka terhadap politik perlu didengar, perlu kita dengar. Persoalannya sekarang, walaupun kita dah ada konvensyen mengenai hak kanak-kanak dan akta kanak-kanak yang digunapakai di Malaysia, tetapi masih ada lagi beberapa isu ataupun beberapa masalah yang menunjukkan bahawa sesetengah kanak-kanak tidak dapat hak mereka yang sepatutnya. Dan kita lihat isu penderaan kanak-kanak. Sebenarnya setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk hidup sihat dan bebas dari keganasan. Dan setiap tahun sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak di Malaysia dilaporkan menjadi mangsa penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Sebenarnya banyak jenis penderaan kanak-kanak yang boleh kita lihat, sebagai contoh penderaan fizikal, penderaan seksual, penderaan emosi dan juga pengabaian. Sedangkan ianya telah dinyatakan di dalam hak kanak-kanak. Tak kisahlah ayah yang mendera kanak-kanak ke, mak yang mendera kanak-kanak tersebut ke, ataupun pengasuh yang mendera kanak-kanak. Kenapa masih lagi berlaku kes yang sebegini, sedangkan dalam konvensyen mengenai hak kanak-kanak dan juga akta kanak-kanak yang digunapakai oleh kerajaan Malaysia ada menyatakan tentang perkara ini. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mohammad Alim bin Mesnan and I'll be presenting on the topic of parents' right. So, let's go. Okay, first of all, who is parents? Okay, parents are basically the individuals that have legal custody towards children. Okay, what is parents' right? Okay, parents' right is the legal concept of parental rights. Generally refers to the right of parents to make decisions regarding a child's education, a child's healthcare, religions and other things. So basically, parents are the decision maker for the kids because dia orang bawah umur, so that the parents will decide for them.
And second, the right to assume legal and physical custody of the child or children. So basically, contohnya, if the family bring on all the kids to the public area, and then parents tu ada hak untuk jaga anak-anak dia in all aspect. For example, macam dia punya keselamatan, dia punya makanan, minuman dan sebagainya lah. Okay, then third, rights to make decision regarding medical treatment for the child. So this is if there is something happen to the kids, for example, like the kids having fever or flu or anything, cough, and the parents would have the rights to bring the kids to the hospital or clinic nearby. Okay, next is the right to enter into a contract on behalf of a minor. For example, macam pihak sekolah nak bawa anak-anak ke pusat lawatan, contoh ke zoo negara. So that sekolah akan mengeluarkan surat untuk meminta kebenaran daripada ibu bapa untuk membenarkan anak-anak mereka untuk sertai program lawatan tersebut. Okay, yang seterusnya, the right to pass property to a child through inheritance. So for example, macam anything like wasiat ataupun harta pusaka. So the parents have the right untuk berikan kepada anak-anak. Okay, yang terakhir adalah parents also have a right to be respected by their children. In other words, treats parent with kindness. So after all the things that our parents have faced, so macam logik lah untuk kita treat kita punya parents dengan sebaik-baik mungkin, sebab diorang dah membesarkan kita, diorang dah memberi pendidikan yang baik, tahap kesihatan yang baik, dah mendidik kita dengan sedaya upaya mereka, dengan kudrat yang mereka ada. So it is very fair for them to be treated with kindness from their kids. Okay, moving on to the next topic, which is the roles of parents. First, provide the necessary food, clothing, shelter and medical care. Contoh macam makanan yang sihat, makanan yang seimbang, makanan yang bernutrisi kepada anak-anak. And then kalau shelter pula, contoh macam tempat tu selamat, tempat tu kondusif, rumah tu selamat daripada gangguan dan sebagainya. And then pakaian, as Muslim, we need to cover our aura sebaik mungkin. And then the second one is provide for their healthy growth. Contohnya macam bersukan, bersenam atau anything yang related to dia punya akan membantu pembesaran anak-anak in a healthy way. That is, must love their children in a responsible manner. For example, if the kids having problem, then the parents should show their concern, dia punya rasa keberadaan. The parents tu amat diperlukan pada ketika itu. So that one of the way untuk show the love towards the kids. Okay, number 4 is they must inspire their children by their own exemplary life. So basically, the parents must be the role models for the kids. For example, if the parents is a teacher, then he or she must show to the kids how good to be a teacher. So basically, parent kena tunjukkan teladan yang baik lah untuk anak-anak, so that dia punya anak-anak boleh follow everything yang baik. Okay, number 5 is provide proper education. So this is a very, very important thing, which is all kids, especially in Malaysia, must have this kind of proper education so that they will not left behind. So macam if darjah 1 kena masuk darjah 1, darjah 2 kena masuk darjah 2, darjah 3, darjah 4 sampailah seterusnya. Dan kalau dalam Malaysia would be sampai ke SPM lah. Okay, number 6 is provide for the material and spiritual welfare of their children. Well, for example, the Muslim family will provide all the things related to Muslim rituals lah, seperti sembahyang, cara puasa, cara untuk berwudu and so on. Okay, next is the role of parents in discipline and control of children. So the first one is, it is the right of every children to be disciplined by wise and reasonable parents. Well, basically, without discipline, human beings are prone to wrongdoing. And a child is especially vulnerable to such tendencies, for he lacks the wisdom and maturity of an adult. So basically, children and adults different lah tahap dia punya cara berfikir, so that ini lebih mudah untuk children untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, perkara yang buruk, sebab mereka kurang lagi dari segi kematangan dalam berfikir. So it is very good to follow what is right morally and logically, requires a firm will. So this does not come automatically to a child, but it can be developed through discipline. Okay, number 2 is parent use control to discipline and to guide the children. Basically, a good home has certain rules which children must follow. Children feel better when they know they are expected to follow certain guidelines in their daily life, because when children make decision, they are not considering the pros and the cons before they make the decision. So it is better if there is some guidelines and rules at home, because this will the children will practice every day, so that the kids will akan lali dengan apa yang dipraktiskan kat rumah setiap hari. So ia akan menjadi satu rutin yang baik untuk anak-anak. Okay, number 3, parents need to stay in control to ensure that the children follow certain ethics
of behaviour. Okay, for example like setiap kali kita nak makan akan ada adab-adab yang tertentu lah. Contohnya macam kena all the family members kena gather first and then baru makan. Ataupun every weekend there will be family gathering untuk kemas rumah atau membersihkan rumah. So this kind of habit ataupun aktiviti berulang tiap-tiap minggu. Jadi dia akan jadi lali dan anak-anak akan menjadi lebih disiplin sebab mereka dah terbiasa dengan mempraktikkan perkara yang sedemikian. Okay, moving to the next slide, which is what is children's responsibilities towards parents? Well, basically children have responsibilities and duties toward their parents in return for education, expenses, protection and care that their parents give them from infancy until adolescence and even later. And so these duties are the basic rights of parents for as long as they live in this world. Okay, so kita kena jaga kebajikan mereka sebab mereka dah membesarkan kita dengan sebaik mungkin, dengan kudrat yang diorang ada, dengan tenaga yang diorang ada, dengan semampu dan sebaiknya. Tak akan ada satu parent pun yang tak pernah berusaha untuk anak-anaknya. Okay, and cuba bayangkan parent tu ada 5 orang anak. Setiap 5 orang ni mesti ada ragam yang berlainan. Masing-masing ada yang macam ni, ada macam ni, ada macam ni. Setiap orang tu berbeza-beza. Jadi kita kena fikir yang how hard they have faced untuk membesarkan 5 orang anak yang berbeza-beza dia punya latar belakang karakter. So kita kenalah treat our parents with kindness. Next is issues related to parental rights. So I have found this one article entitled Kerajaan Kaji Wujudkan Undang-Undang Pengabaian Ibu Bapa. So this article was published in the last year in 2019. So this shows that in Malaysia we don't even have this kind of undang-undang for those parents who being neglected by their children. So not like our jiran Singapore, because they already have the Parental Maintenance Act 1995. Since 1995 they already have this undang-undang. Not our country. So this kind of sad. Moving on to the next topic, which is factors of parents neglection. So the first one is less family values. Well, basically bila kurangnya nilai-nilai yang baik untuk diterapkan di dalam keluarga itu berkurangan, maka sukar untuk mendapat satu permuafakatan antara satu sama lain di antara family members. The second one is loss of gratitude to parents. So I don't know why, but this is kinda sad that the children, diorang tak appreciate what their parents have done for them from the very beginning of their life until they are rich adults. Okay, next is children's experience of being neglected. Maybe some children, they were experienced being neglected or abused during their childhood. So these kind of memories bring them to the factors of neglect their parents. And the last one is society consider taking care of their parents are a burden. When everyone has a job, then they are hard to focus all things at one time. So they are more focused on one thing. For example, like if they are working, then they keep focused on their working professions instead of taking care of their parents. So in the end, they let their parents go to the rumah kebajikan and all the rumah-rumah orang tua yang ada. Okay, from the Islamic perspective, Allah says in the Quran, in Surah Al-Isra verse 23, your Lord has commanded that you should worship none but Him and show kindness to your parents, whether one or both of them reach old age while with you. Say not to them so much such as and do not rebuke them, but always speak gently to them. Well, basically Allah mentioned in the Quran, which is this is a very important thing, that we need to take care of our parents even though they are reach their old age. So this is children's responsibilities to take care of their welfare. So this is a very important thing we should take note, because Allah mentioned in the Quran, that's mean it is very important in our life. So now I'm going to explain about animal rights. According to Cambridge Dictionary, animal rights is the rights of animals to be treated well. For example, for not being used for testing drugs and also for not being hunted. Meanwhile, from Merriam-Webster, it is defined as rights as to fair and human treatment regarded as belonging fundamentally to all animals. So in general, the term animal rights are the belief that animals have a right to be free of human use and exploitation. Organizations that fights for animal rights, so you can see that there are so many, but the top one is PETA, which is People for the Ethical Treatment. PETA ni, People for the Ethical Treatment of Animals, is the largest animal rights organization in the world, with more than 6.5 million members and supporters. So this organization really opposes the use of animals in laboratories or experimentation for clothing, for entertainment,
for foods, and for animal cruelty, that animals that has been killed without any valid reasons. Kalau nak cakap pasal hak dan kebajikan haiwan di Malaysia, Malaysia ada Undang-Undang Kebajikan Haiwan Kebangsaan sejak tahun 1953. Tapi walaupun dia dikritik pada undang-undang ni sebab dia lemah, lepas tu dia kurang dikuatkuasakan, tapi in the year of 2015, Malaysia dah luluskan Undang-Undang Kebajikan Haiwan yang dikemas kini untuk melindungi haiwan, dan hukuman dan penalti lah terhadap siapa manusia individu yang melakukan kekejaman terhadap haiwan-haiwan. So daripada binatang-binatang animals yang ada kat muka bumi ni, banyak issues yang boleh timbul daripada animals ni lah. Animals are used in experimentation, atau entertainment. Lepas tu animals are used as food. Lepas tu animals juga are used for clothing. So kalau nak cakap pasal animals are used for experimentation ni, memang banyak. Many animals are being used in scientific and medical research. Salah satu contohnya adalah the race eye test. Ni adalah salah satu contohnya, okay? Ni test ni digunakan untuk menguji shampoo, weed killers, racun serangga, racun perosak, pesticides tu kepada binatang. Selalu binatang yang digunakan untuk uji kaji ni adalah bunnies, rabbit. Rabbit selalu digunakan. Sebab kenapa rabbit selalu digunakan? Sebab dia katanya senang nak jaga. Tu kecil tu dia macam jinak, so tak adalah kot dia macam lawan-lawan. So the race eye test ni, cara uji kajinya adalah dengan memasukkan chemical tersebut, chemical of macam racun serangga ke benda tu dalam mata rabbit tersebut, dalam mata bunny tu. Ni dia buat macam ni sebab dia nak test iritasi binatang tu. So dia macam takut kalau benda chemical tu masuk dalam mata manusia macam mana. So dia test dulu kat mata binatang. So nak tengok dia punya level test iritasi tu. Kot-kot lah kalau accidentally masuk dalam mata manusia yang menggunakan racun serangga tu ke macam tu. Lepas tu cara uji kaji yang digunakan ni, rabbit tu hidup dia masukkan. So rabbit tu pun ada rasa sakit macam manusia macam tu. So dia jadi isu. According to PETA, ni adalah list barang-barang produk yang menggunakan animal cruelty, kekejaman, guna animal experimentation. Okay. Isu lain dia pula apabila animals are used for foods. So sebelum dijadikan makanan, kita selalunya akan simpan binatang tu dalam kandang lah kan. Tu dia kira macam factory farming. So selalunya orang yang jaga kandang yang ada factory farm ni, dia akan letak banyak binatang dalam satu tempat sebab dia nak minimizing the cost. Lepas tu dia nak maximize output. So dia letak banyak-banyak binatang dalam satu tempat. So dia boleh jimat macam tu. Tapi kebajikan sebagai haiwan tu tak terjagalah. Macam sebab dia pack, tempat tu pack. So binatang-binatang tu tak selesa. Lepas tu binatang-binatang ni akan berada dalam constant fears sebab tempatnya ada yang kadang kecil. Lepas tu dia takut macam ada setengah penjaga ni, dia akan suntik something untuk membesarkan binatang tu daripada semula jadi dia macam untuk cepat membesar. So kalau jual dia orang untung. Ada isu bila jadikan food ni, binatang-binatang ni akan disembelih dengan cara yang kejam. Next, another issue that can be arise from animal rights. Animals are used for clothing. Banyak binatang-binatang yang dibunuh untuk dijadikan pakaian. Example of fur and exotic animal skins are like foxes, crocodiles, snake, alpacas, llamas, and even dogs and cats are also being used
to cover the fashion industry. Their fur and skins are used in order to make a variety of what is considered as luxurious clothing. Next, another issue that can be arise from issue of animals ni is when animals are used for entertainment. It removes animals from their natural habitat or social structure. Second, it involves the animal in performances that are foreign or opposite to their natural behaviour. So, animals ni kalau for entertainment, dia akan digunakan di circus. So, sebab tu lah ada dah banyak negara ban circus ni. Sebab dia memang kejam. Sebab beribu binatang dipaksa are forced to perform silly, confusing tricks yang melawan natural dia. And kalau binatang tu melawan, tak nak buat, binatang-binatang tu akan disiksa sampai binatang tu nak ikut. Contohnya macam gajah, dia berdiri macam 4 kaki, tapi dia terpaksa duduk. Lepas tu harimau-harimau dipaksa masuk gelung yang ada api tu ke untuk entertain human macam tu. So dia macam kejam. In order to force animals to perform the tricks, the trainer akan abuse the animals with whips, like collars, muzzles, electric rods, bow hooks and other painful tools lah, so that the animals will follow the trainer punya instruction. So bukan tu je, isu lain yang tiba juga apabila macam orang tu dia bela binatang tersebut, macam kucing ke, tapi dia tak bagi makan, tak bagi minum juga. Lepas tu ada yang kucing liar je, kucing tu tak buat apa pun, tapi ada yang sampai ada satu kes tu kucing tu dimasukkan dalam dryer mesin basuh tu, lepas tu dia mati, kering macam tu. Next is why have different amount of rights between human and animals. It can be seen that humans have more rights compared to animals. Humans have more rights compared to animals because they are autonomous. Autonomous, or in other words, autonomy. Autonomy is the freedom that human beings have to pursue their own goals. In order to have an autonomy, someone needs to have a free will. Free will is the ability to choose action in their life. So it can be seen that animals do not have this, therefore they are not autonomous. Thus, this makes them to have small amount of rights compared to human. Next, another reason that makes why human have more rights compared to animals is because humans ada akal compared to animals. Manusia ada akal, tetapi haiwan dan binatang tidak ada. So benda ni membuatkan manusia ada more rights compared to animals. Contoh rights yang human ada tapi animals tak ada, macam kebebasan untuk bersuara, kebebasan untuk mengundi. Itu adalah antara salah satu sebab kenapa manusia dan haiwan have different amount of rights. Okay, akan ada satu soalan, why the rights of parents more than children? Okay, we agreed that the first one is our parents, specifically our mother, they are the one who give birth of us. Senang cakap, dialah yang beranakkan kita, dialah yang sangat mengandung, sakit nak beranak tu, ya Allah subhanahu. Itu masih tak cukup kukuh ke untuk menyatakan they have more rights than children. Tak cukup juga tak apa. The second one is tak cukup dengan beranak sakit, mereka ni juga parents juga yang membesarkan kita daripada kecil sampailah besar, sampailah kau matang berfikir, sampailah kau kahwin, sampailah kau dah beranak pinak. Itu pun masih ada juga yang masih bawah tanggungan ibu bapa lagi. The third one is that parents have more experience compared to children, which means our parents dia dah lalui bermacam-macam. So they know what is good, what is bad, what is wrong, what is right for us as a child, as a children who still cannot berfikir secara matang. Okay, the fourth one, parents they are hardworking untuk menyara keluarga, untuk menyara anak-anak. So janganlah kita pertikaikan lagi hak mereka. Dan yang terakhir, parents they are trying their best in all aspect. Takkan ada parents yang tak pernah cuba untuk berusaha untuk yang terbaik untuk anak-anak diorang. So basically all things
diorang sanggup buat demi anak-anak diorang. So that is why we stand that parents have more rights than children. This topic, we choose to stand with right-based theory. Right-based theory ni ada dua, conventional and natural. Conventional ni adalah man-made and natural ni macam biasa, natural. So, under this, there are two sides which are positive and negative. Positif ni bila kita membantu seseorang itu untuk meneruskan kehidupan. So, kat situ, kita membantu dia dalam mendapatkan rights to live, right to get a better life. Jadi, negatifnya bila kita menggunakan hak yang kita dapat itu ke arah yang boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sebagai contoh, membunuh itu jadi negatif sebab kita walaupun kita bebas untuk melakukan apa saja, tapi kita dah violate orang lain punya hak untuk hidup. So now, let's continue the moral judgment on the human rights. So, regarding the issues related with black people and police in US is considered as immoral based on right-based theory. This is because the rights of black people is to be protected according to social right have been denied by the police in US. The police have violated the rights and tidak menjalankan tugas mereka untuk protect those communities. So for parents' right, ada video seorang pelajar yang tular apabila dia memukul ibunya sambil melontarkan kata-kata yang kesat. Di dalam konteks parents' right, kita dapat lihat di mana parents adalah pemegang hak, which is right holders, dan juga anak merupakan duty bearer, pemegang tugas. Kita tahu parents juga ada hak untuk dihormati oleh anak-anak mereka sendiri. Jadi di dalam kes ini kita dapat lihat bahawasanya anak tidak menunjukkan rasa hormat dia kepada ibunya dengan melontarkan kata-kata kasar, dengan memukul ibunya, dan isu ini can be considered as immoral because of the children does not have respect towards her mother. Next, regarding the moral judgment on children's rights, we know that there is right holders and duty bearer. So, in this context, the right holder is a children's and duty bearer is either it can be the government or parents. So, we know that many children do not have access to education. So, jadinya di sini, duty bearer ataupun pemegang tugas iaitu parents has violated the rights of a children to get an education. This is because mereka tidak menjalankan tugas mereka sebagai pemegang tugas dengan menghantar anak-anak ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Dan isu ini dikira sebagai immoral kerana duty bearer tidak menjalankan tanggungjawab mereka dan kanak-kanak tidak mendapatkan hak mereka untuk mendapat pendidikan. For animals' rights, regarding the issues that animals had been used for an entertainment. So, as we know, the right holders is animals and the duty bearer is we as a human being. Seperti yang kita dapat lihat dalam isu ini, pemegang tugas iaitu kita, human being, telah menindas hak haiwan to live in freedom. Haiwan-haiwan yang berada di zoo akan dikurung dan dilatih untuk dijadikan bahan tontonan untuk manusia, iaitu kita lah. Diorang dilatih untuk entertain kita. Ini kerana duty bearer, pemegang tugas iaitu manusia, telah violate the rights of the animals. Mereka telah menentang hak haiwan untuk to live in freedom. Dengan mengurung haiwan itu di dalam zoo dan juga melatih mereka, memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan orang punya natural behaviour adalah dikonsiderkan immoral sebab haiwan pun ada hak mereka yang tersendiri dan kita sebagai pemegang tugas ni, kita perlu menjalankan tugas kita dengan protect haiwan-haiwan tersebut. So that's all from our group. Thank you and bye!